নমস্কার, আমি স্মরণিকা চলে এসেছি বালুচুরি ঘরের তরফ থেকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আমাদের ঠিকানা बोलतला बकुलतला विष्णुपुर। अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन दो सिस्टम में साड़ी निते पारबेन। आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम से साड़ी ले सकते। अच्छा, बुकिंग प्रोसेस स्क्रीनशॉट नहीं व्हाट्सएप करते হবে। बुकिंग प्रोसेस आपको स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर 6294473368। पेमेंट ऑप्शन प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी। पेमेंट ऑप्शन आपको प्रीपेड भी मिलेगा, आप कैश ऑन डिलीवरी ले सकते हैं। ऑफलाइन অবশ্যই নিতে পারেন, অফলাइन बिल्कुल ले सकते हैं। তার জন্য বিষ্ণুপুর ভিজিট করতে হবে। अच्छा, फर्स्ट टाइम वीडियो बोल रहा है कि जरा फर्स्ट टाइम वीडियो देखছেন, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। पेजটাকে লাইক ফলো করে নিন, ভিডিওটাকে লাইক করে নিন, তাহলে রেগুলার নোটিফিকেশन পেতে পারেন। আর যারা यूट्यूब देखছেন, जो यूट्यूब देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके ऑल बटन ऑन कर लीजिए, इससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेगा। ঠিক আছে, আজকে কিছু এক্সক্লুসিভ কাঁথা দেখাবো, ইঞ্চি বর্ডার দেখাবো, আর একটা ফ্যান্সির উপরে খুবই ভালো কোয়ালিটির শাড়ি দেখাবো। अच्छा, फर्स्टे দেখাবো এগুলো কিন্তু পিওর একদম প্রিমিয়াম গাছি তসরের উপরে থাকছে। ये प्रीमियम गाछी तसर के ऊपर रहेगा। फर्स्ट ही दिखाची फोकेर ऊपर, फर्स्ट दिखा रहे हैं पूरा फोक के ऊपर है। और ये जो है ना डार्क पर्पल कलर সুতোটা ইউজ করা হয়েছে, ডার্ক पर्पल कलर का थ्रेड यूज किया है। ठीक है, प्रीमियम क्वालिटी गाछी तसर, प्रीमियम क्वालिटी তে বিষ্ণুপুরি গাছিতে তোমরা পাচ্ছ। বিষ্ণুপুরি গাছি के ऊपर आपको साड़ी मिलेगा। ठीक है, देखो सिल्क मार्क सर्टिफाइड। এই হচ্ছে আঁচল পোরশনটা, इसका पल्लू पोर्शन आएगा। আঁচল পোরশনটা তোমরা এইভাবে পাচ্ছ, তো ফোকের উপরে থাকছে। एक फोक के ऊपर रहेगा। ওটা ভিডিওটা বেঁকে যায়, দেখো লেগে আছে। এই পাচ্ছ আঁচল পোর্শন, इसका पल्लू पोर्शन आएगा। फुल বডিতে এরকম ভাবে কাজ পাবে, पूरा बॉडी पे पूरा आपको फोक मिलेगा। ठीक है, পুরো বডিটাতে এরকম फोक পাবে। सिल्क मार्क सर्टिफाइड पाচ্ছ, सिल्क मार्क सर्टिफाइड आपको मिलेगा। ठीक है, এই যাচ্ছে শাড়িটা, इस तरह से जाएगा साड़ी। আঁচল পোর্শনটা এইভাবে পাচ্ছ, पल्लू पोर्शन इस तरह से आएगा। 11,900। ठीक है, এই কোয়ালিটির শাড়ি তোমরা মিনিমাম 13,000 এর নিচে মার্কেটে পাবে না। ये क्वालिटी का आपको साड़ी जो, ठीक है ना, ये जो क्वालिटी है तसर का, जो ये क्वालिटी है, इस क्वालिटी का साड़ी और इस तरह से डिजाइन किया हुआ आपको 13,000 के नीचे नहीं मिलेगा। 13,000 এর নিচে তোমরা পাবে না। 11,900 এ পাচ্ছ। 11,900 पे आपको मिलेगा। তার সাথে পাচ্ছ এরকম একটা ব্লাউজ পিস, इसके साथ ये आपको ब्लाउज पीस जाएगा। ठीक है, এই থাকছে শাড়িটা। स्क्रीनशॉट नाओ और व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। अच्छा, এটা দেখো সেম কোয়ালিটি, আর এই থাকছে ডিজাইনটা। भीषण सुंदर पीसটা থাকছে, बहुत सुंदर है। फुल নিজস্ব मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। যেটাকে বলে কার্পেট কাঁথা, जिनको जिस स्टिच को बोलते हैं ना কার্পেট কাঁথা बोलते हैं। এতটাই ক্লোজ কাঁথা কাজটা করা থাকে, পুরো মানে যে মেটেরিয়ালটা থাকে সেটার দেখতে পাওয়া যায় না। এটা একটা দারুণ সুন্দর পিস, एक बहुत सुंदर सा पीस है, অসাধারণ দেখতে, बहुत सुंदर है। सेम जिनिस किंतु बेरिए गेले আর পাবে না। सेम अगर निकल जाता है ये एक एक पीस ही होता है। ठीक है, এগুলো কিন্তু এক একটা প্রত্যেকটাই হচ্ছে এক একটা স্টেটমেন্ট পিস। আচ্ছা, এই থাকছে শাড়িটা, इस तरह से जाएगा साड़ी। ठीक है, পুরো শাড়িটাতে এরকম ভাবে কাজ পাচ্ছ। एक শাড়ি मतलब মানে একদম পারফেক্ট একটা শাড়ি, তার সাথে একটা পারফেক্ট কোয়ালিটি, एक एकदम बेस्ट क्वालिटी है। ओनली मिलेगा आपको 11,900 पे। और এই পাচ্ছ ব্লাউজ পিস পোর্শন, ये इसका आपको ब्लाउज पीस का पोर्शन जाएगा। শালা আচ্ছা, এরপর থাকছে এইটা। बहुत ही ज्यादा सुंदर है, প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু অসাধারণ। एक बहुत सुंदर सा साड़ी है। ये থাকছে আঁচলটা, কাপড়ের কোয়ালিটি, कपड़े का जो क्वालिटी है ये आप हाथ पे लेंगे तो आपको समझ जाएगा। एकदम একটা মানে
ভীষণ সুন্দর একটা কোয়ালিটি থাকছে, बहुत अच्छा क्वालिटी पे जाएगा। এইভাবে কাঁথাটা কাজটা জাস্ট করা হয়েছে, দেখো কাঁথা आपका देख सकते हैं कितना क्लोज इसका काम किया है। স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে, স্ক্রিনশট लेके आपको ये व्हाट्सएप करना है, ठीक है। এই থাকছে শাড়িটা, आंचल पोर्शनটা তোমরা পাচ্ছ এইভাবে। पल्लू पोर्शन आप देख सकते हैं इस तरह से आपको जाएगा। এই থাকছে শাড়িটা, इस तरह से आपको मिलेगा साड़ी। মানে এই যে কাজগুলো, ये जो फिगर का जो वर्क देख रहे हैं आप, एक बार क्लोज अगर देखेंगे कितना ये कितना अच्छा सा काम किया है, ठीक है। এইভাবে পুরো শাড়িটাতে কাজ করা হয়েছে, पूरा साड़ी पे इस तरह से आपको काम मिलेगा, ठीक है। এরকম ভাবে পুরো শাড়িটাতে কাজ পাচ্ছ, ओनली 11,900। ब्लाउज पीसটাও কিন্তু দারুণ, ब्लाउज पीस भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है। चलो আচ্ছা, এরপর যাচ্ছে একদমই মানে পুজোর স্টাইলের একটা শাড়ি, एकदम पूजा के स्टाइल पे एक साड़ी है। অসাধারণ কাজ, মানে এক একজন মানে এই যে কাজটা করেছে এটাই দারুণ, মানে করাটাই একটা বিরাট ব্যাপার। মানে এই ধরনের কাজ স্টিচের উপরে ফেলা, ये इस टाइप का काम जो है ना ड्रॉ करने में तो बहुत मुश्किल होता है, तो उसके ऊपर ये स्टिच करके ये डिजाइन लाना बहुत मुश्किल है। আবার अच्छा, এই থাকছে শাড়িটা, इस तरह से आप देख सकते हैं इसका जो वर्क है, इस आपको क्लोज बिल्कुल दिखाएंगे, ठीक है। এই যে কাজটা एकदम प्रीमियम वर्क যাচ্ছে, তার সাথে অবশ্যই সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড, को आप बिल्कुल आपको सिल्क मार्क सर्टिफाइड मिलेगा। এই হচ্ছে শাড়িটা, এই থাকছে বডি পোর্শনটা, একদম পুজোর থিমে থাকছে, एकदम दुर्गा पूजा का थीम है। মানে দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি, बहुत सुंदर सा साड़ी है। ओनली पाচ্ছ 11,900। এই রেঞ্জে তুমি এই শাড়ি যে কেউ আমি বলতে পারি এই রেঞ্জে পাবে না, इस रेंज पे आपको ये साड़ी और ये क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। এই থাকছে শাড়িটা। আচ্ছা, ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে নি, ব্লাউজ পিস इसका आपको ये मिलेगा। এই পাচ্ছ ব্লাউজ পিসের পোর্শনটা, ओनली आपको ये मिलेगा 11,900, যেটাকে বলে এটা এই সব শাড়ির ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো জলের দাম বলতে পারো। अच्छा, একটা গাছির সাথে দেখাই, ये गाछी के साथ है, लेकिन इसका जो वर्क है रेड के साथ है, যেটা স্পেশালি পুজোর সময় তো লালের কাজটা একটা স্পেশালি বিশেষত্বই বলতে পারো। এটার রেঞ্জ থাকছে ओनली 10,500। 10,500 এ পাচ্ছ ऑल बॉडी वर्क। 10,500 पे आपको पूरा ऑल बॉडी वर्क मिलेगा। ये থাকছে আঁচল পোর্শনটা, ये इसका पल्लू पोर्शन है। এই থাকছে বডি পার্টটা, ये देख सकते हैं पूरा बॉडी का पार्ट, একটা ट्रेडिशनल डिजाइन कलर, एक ट्रेडिशनल कलर है, उसके साथ पल्लू में एक गॉर्जियस डिजाइन किया हुआ है। একটা আঁচলটা একদম গাছি তসরের উপরে থাকছে, অবশ্যই সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড, बिल्कुल आपको सिल्क मार्क सर्टिफाइड मिलेगा, ठीक है। এই থাকছে শাড়িটা, स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप করতে হবে। এই শাড়িটার এই যে ডিজাইনটা, ये जो डिजाइन है ये आपको पूरा बॉडी पे मिलेगा, দেখেন এটা পুরো বডি কাজে থাকছে। নরমালি আমাদের প্রিন্ট করার সময় কুচি করার সময় কিন্তু এতটা फोल्ड का कितना हमारा फोल्ड रहता है, ठीक है। এই থাকছে শাড়িটা, और এই পাচ্ছ ब्लाउज पीस पोर्शनটা, ये इसका आपको ब्लाउज पीस का पोर्शन मिलेगा ओनली 10,500। अच्छा, 8,200 এর একটা দেখাই, 8,200 का दिखाते हैं। पहले वाला जो दिखाया था ये भी तसर के ऊपर है, देख लो। तो हाफ एंड हाफ কাজে থাকছে, ये हाफ एंड हाफ पे जाएगा, এটাও তসরের উপর থাকছে উইথ সিল্ক মার্ক। হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, ये इसका ब्लाउज पीस है। এই থাকছে, ঠিক আছে, इस तरह से जाएगा। ये 8200 का हाफ एंड हाफ কাজে থাকছে, हाफ एंड हाफ কামতে जाएगा, ठीक है। আঁচল এটা থাকছে, ভীষণই সুন্দর, बहुत ज्यादा सुंदर है। আর এই থাকছে বাকিটা।
विद सिल्क मार्क, 100% प्योर आइटम। আর এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস, ঠিক আছে, ये इसका ब्लाउज पीस है 8200। আচ্ছা একটা ডায়ের উপর গাছিতে দেখাই, এই ডিজাইনটা মানে এই কালারটা ভীষণ সুন্দর, ये कलर बहुत सुंदर है। डार्क ग्रे তার সাথে व्हाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन, डार्क ग्रे के साथ व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन जाएगा। ये হচ্ছে আঁচল পোরশনটা, ये इसका पल्लू पोर्शन जाएगा। আঁচল পোরশনটা তোমরা এইভাবে পাচ্ছ, इस तरह से है, ठीक है। কেমন লাগছে জিনিসটা অবশ্যই জানিও, कैसा आपको लग रहा है बिल्कुल बोलेगा। এই থাকছে শাড়িটা, इस तरह से आपको जाएगा শাড়ি, ठीक है। এরকম ভাবে পাচ্ছ, আঁচল পোরশনটা এই পাচ্ছ, पल्लू पोर्शन आपको कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। भीषण ही सुंदर, बहुत सुंदर है साड़ी, পুরোটা এরকম ভাবে থাকছে, पूरा साड़ी आपको इसी तरह से मिलेगा, ठीक है। 100% प्योर तसर, তার সাথে ব্লাউজ পিসটা এটা অসাধারণ। इसका ब्लाउज पीस जो है ना बहुत ज्यादा सुंदर है, 9900 पे मिलेगा এটা, 9900 है। स्क्रीनशॉट এই তোমার স্টিকার লাগাবে, না হলে কিন্তু প্রাইস ভুলে যাবো। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস পোর্শনটা, शालम। अच्छा एरपुर देखाबो কিছু इंची बॉर्डर कातान। अब दिखाएंगे कुछ इंची बॉर्डर कातान जिसका कलर आप देखेगा, प्रत्येकটা कलर जस्ट असाधारण है। 9900 3950 कलरটা जस्ट देखो, लाइट बेबी पिंक, एक ब्राइट बेबी पिंक है, उसके साथ ये चॉकलेट वाइन कलर का कॉम्बिनेशन है। आंचल पोर्शन सेम पीस रेडी হবে না, যার নেওয়ার আছে অবশ্যই জলদি জলদি হোয়াটসঅ্যাপ করো, অপশনস দিয়ে বুকিং করো। এই তো ব্লাউজ পিস, প্লিজ একটু অপশনস দিয়ে বুকিং করুন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরও দিতে সুবিধা হবে। थोड़ा सा অপশনস দেখে বুকিং कीजिए, কারণ চেষ্টা করছি যতগুলো কালার দেখাবো প্রত্যেকটাই দারুণ কালার। এই থাকছে, ओनली থাকছে 3950, ये 3950 पे मिलेगा विद सिल्क शाल। একটা সুন্দর गोल्डन येलो कलर शेड, एक बहुत सुंदर सा गोल्डन येलो कलर का शेड है, उसके साथ रेड का कॉम्बिनेशन है, लेकिन येलो टाना है, उसके ऊपर रेड वीविंग है, तो थोड़ा सा इसमें अलग टोन आया है, ठीक है। এটাতে কিন্তু একটা আলাদা টোন এসেছে। আর এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস, ये जाएगा इसका ब्लाउज पीस का पार्ट। बॉडी पार्टটা এইভাবে 3 প্লাই বিশ্বপুরি কাতান, 3 প্লাই বিশ্বপুরি কাতান है। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। 3950 এটা এটা মোটা পার্ট, ছোট পার্ট, ছোট পার্টে গ্রে আছে কিনা দেখো, ওই যে ওই তো তলে। अच्छा এরপর যাচ্ছে একটা রানী অরেঞ্জ ক্রস, ये रानी और ऑरेंज कलर का क्रॉस है। এটা শুরু কর তো, ঠিক আছে। এই থাকছে আঁচলটা, ব্লাউজটা, মানে কম্বিনেশন গুলো জাস্ট অসাধারণ, কালার গুলো ঠিক আছে, कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत अच्छा है। एक डुअल टोने থাকছে, ডুয়াল টোন पे जाएगा, যদি কালারটা হালকা থাকে বা ডিপ থাকে একটু অ্যাডজাস্ট করে দিও। 3950, ঠিক আছে 3950। আচ্ছা একটা গ্রে টোনের উপর দেখাচ্ছি, তবে এটা ডুয়াল টোন ব্লুইশ গ্রে, डुअल टोन के ऊपर है, ब्लूइश ग्रे है। ये হচ্ছে ब्लाउज पीस, ये इसका ब्लाउज पीस पार्ट है। आंचल এই থাকছে बॉडी पार्टটা, ये जाएगा आपको बॉडी का पार्ट, जस्ट कलरটা देखो। 3950 स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए, स्क्रीनशॉट नाउ व्हाट्सएप करो। এই কালারটা দারুণ, এটা একটা লেমন গ্রিন কালার, एक लेमन ग्रीन कलर है। आंचल এটা পাচ্ছ, पल्लू इस तरह से है, ये হচ্ছে ब्लाउज पीस, बॉडी पोर्शन भीषण ही सुंदर देखते, बहुत ज्यादा सुंदर है। ओनली पाচ্ছ 3950, ये आपको मिलेगा ओनली 3950 पे। अच्छा এই কালারটা তো অবশ্যই দেখাতে হয়, পিকো গ্রিন কালার शेड, ये पिको ग्रीन का शेड है, পুরো প্লেনে থাকছে, ঠিক আছে, पूरा जो है ना प्लेन पे जाएगा।
বডিটা এটা, বডি इस तरह से है, जोरी बॉर्डर থাকছে, একটা 1 इंची बॉर्डर থাকছে, आंचल पोर्शन, ये इसका पल्लू है, ब्लाउज, ঠিক আছে। এই থাকছে শাড়িটা, only 3950, স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। আচ্ছা আবারও একটা লাইট শেড দেখাবো, একদমই হালকা স্কাই কালার, একদম जो है ना हल्का स्काई है, এটা পিঙ্কের সাথে একটা মানে ডুয়াল টোনের সাথে থাকছে কম্বিনেশন, এই হচ্ছে ये जाएगा साड़ी, ठीक है। 3950, स्क्रीनशॉट ना व्हाट्सएप, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए शॉर्ट। अच्छा এটা হচ্ছে একটা মিডনাইট ব্লু কালার, ये एक मिडनाइट ब्लू कलर का है, পুরোটা প্লেনে থাকছে, पूरा एकदम प्लेन पे आएगा, आंचल इसका पल्लू है, ব্লাউজটা থাকছে এটা, ব্লাউজ ये पूरा प्लेन है, ठीक है, এটা পুরো প্লেনে থাকছে, এই থাকছে শাড়িটা 3950, ठीक है, 3950, स्क्रीनशॉट नाउ व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা মেহেন্দি গ্রিন কালার, আচ্ছা এই সবুজটা রেখে না অন্য কিছু দিতে দাও, একই একই হয়ে যাচ্ছে না, অন্য একটা কালার দাও না, যে কোনো একটা কালার দাও, এই সবুজটা বাদ দে, তোলে তোলে তোলে, ওই যে লালচে লালচে রংটা দিয়ে দাও না, হ্যাঁ এটা মেহেন্দি গ্রিন, তার সাথে থাকছে একটা ব্লু এর কম্বিনেশন, उसके साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन, যতগুলো কম্বিনেশন দেবো প্রত্যেকটাই কিন্তু দারুণ, जितना भी कॉम्बिनेशन आपको देंगे हर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ब्लाउज पीस ये থাকছে শাড়িটা, ओनली 3950, কোনো एक्स्ट्रा चार्जेस লাগবে না, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है, शरारा। अच्छा ये থাকছে আরো একটা কালার অপশন, ये एक बहुत अलग सा कलर ऑप्शन है, মানে কি কালার, এটা মাস্টার্ড ইয়েলোর সাথে মেরুনের ক্রস আছে, তবে কালার অপশনটা মানে কি কালার परफेक्ट বলাটা খুব মুশকিল, যেটা দেখতে পাচ্ছ সেরকম দেখছো সেরকম কালারটা, এই যে মাস্টার্ড ইয়েলো কম্বিনেশন থাকছে, ये मास्टर्ड येलो कॉम्बिनेशन पे आपको मिलेगा, ओनली 3950, ओनली 3950, যারা ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো, जिनको भी पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, सेम पीस কিন্তু ডাবল হবে না, सेम पीस डबल नहीं होगा সারা। আচ্ছা এরপর যাব একটা সেমি আইটেমে, ঠিক আছে, এক সেমি আইটেম पे जाएंगे, একটা সেমি আইটেমে যাব, কেমন লাগছে অবশ্যই জানিয়ে, তার সাথে একটা বেস্ট কোয়ালিটি থাকছে, उसके साथ एक बेस्ट क्वालिटी रहेगा, পিকক ব্লু কালার শেড, ভীষণই সুন্দর, আর তার সাথে একদম সুপার সফট শাড়ি, সুপার সফট, তার সাথে লাইট ওয়েট, उसके साथ কেমন লাগছে, ঠিক লাগছে, সেম সেম কেমন লাগছে, একটু হালকা আসছে, তাহলে ডিপ করো একটু, ওই যে ডিপ, ঠিক আছে। আচ্ছা এই থাকছে মানে দারুণ দেখতে একটা শাড়ি, एक बहुत सुंदर सा देखने में साड़ी है, তার সাথে একটা ভীষণ ভালো কোয়ালিটি, প্রচন্ড সফট শাড়ি, बहुत सॉफ्ट है, এই থাকছে आंचल पोर्शनটা, ये एकदम प्रीमियम क्वालिटी का साड़ी है, प्रीमियम क्वालिटी শাড়ি, যে ব্লাউজ পিস एकदम ये जो है सेमी सिल्क है, सेमी सिल्क কিন্তু মানে মেটেরিয়ালটা প্রচন্ড সফট, জরিটা প্রচন্ড সফট, হচ্ছে ব্লাউজ পিস, ठीक है, एकदम हॉट रेड कलर का ब्लाउज पीस जाएगा, আসছে ঠিক সাইন আসছে, এই থাকছে ফুল বডিতে যাচ্ছে, পুরো বডি पे इस तरह से पूरा वर्क जाएगा, এই থাকছে শাড়িটা, ओनली 2650 का साड़ी है, 2650 তে পাচ্ছ, জাস্ট হাতে নিয়ে দেখবে কোয়ালিটি কি, हाथ पे लेके आप देखिएगा क्वालिटी क्या है। अच्छा শাড়িটা देखिए दी, শাড়িটা কিন্তু প্রচন্ড সফট, ঠিক আছে, শাড়ি जो है ना एकदम बहुत सॉफ्ट, देख सकते हैं একদম এইটুকু, মানে দেখে মনে হচ্ছে প্রচন্ড ভারী হবে, প্রচন্ড হেভি হবে, কিন্তু সেরকম মোটেও নয়, ঠিক আছে, वैसा बिल्कुल ही मतलब बहुत ज्यादा हेवी भी नहीं है, बहुत ज्यादा মানে কি বলবো যে ক্যারি করতে পারবে না সেরকম কিন্তু নয়। হোয়াইটের সাথে তুতা কম্বিনেশন থাকছে, ये व्हाइट के साथ তুতা का कॉम्बिनेशन है, এই থাকছে শাড়িটা, एक ये जाएगा শাড়ি, ঠিক আছে, কোন রকম এক্সট্রা চার্জেস ছাড়া, 2650 অবশ্যই নিয়ে দেখো, এই হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা, ये पल्लू है, আর হচ্ছে বডি পোর্শন, একদম সুপার সফট, যারা এই ধরনের শাড়ি মানে পিওরে নিয়েছো
प्योर पे लिया है, मतलब ये प्योर पे अगर लेंगे तो 9000 to 10,000 इसका रेंज आएगा। जो ব্লাউজ পিস, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো একটা বেটার অপশন, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, ओनली পাচ্ছ 2650। স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো ইনশাআল্লাহ। একটা অনিয়ন পিঙ্কের সাথে বটল গ্রিন कॉम्बिनेशन, ये ऑनियन पिंक के साथ बॉटल ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। এটা দেখো কালারটা, ঠিক আছে। এই হচ্ছে আঁচলটা, इसका पल्लू देख सकते हैं। आंचल पोर्शनটা এইভাবে পাচ্ছ, पल्लू पोर्शन इस तरह से जाएगा। এই হচ্ছে শাড়িটা, এরকম ভাবে যাচ্ছে শাড়িটা, দারুণ সুন্দর। নিজের জন্য নাও, গিফটের জন্য না দাও, মানে যা যদি গিফটের জন্যও দাও তো এটুকু বলতে পারি যাকে দেবে তার পছন্দ হবে, जिनको देंगे आप उनको पसंद आएगा। প্রচন্ড সফট শাড়ি। ब्लाउज पीसটা পাচ্ছ এরকম বটল গ্রিনে, ब्लाउज पीस भी इसका बॉटल ग्रीन पे जाएगा। ठीक है, আর জরির কাজটাও কিন্তু প্রচন্ড সফট, জরি भी बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, ओनली 2650। ठीक है, ओनली 2650। मेहंदी ग्रीन তার সাথে থাকছে রানী बॉर्डर, मेहंदी ग्रीन कलर है, उसके साथ रानी कलर का कॉम्बिनेशन है। दारुण सुंदर देखते, देखने में जो ना बहुत ज्यादा सुंदर है और असंभव ভালো একটা কোয়ালিটি, एक बहुत अच्छा क्वालिटी है। ব্লাউজ আজ পর্যন্ত সেমের উপরে যত শাড়ি দেখিয়েছি তার থেকে সবথেকে ভালো কোয়ালিটি হচ্ছে এটা। आज तक मतलब जितना साड़ी का सेमी का दिखाया है ना, सबसे अच्छा क्वालिटी इसमें है। এই থাকছে শাড়িটা, তার সাথে দেখতেও দারুণ, जो है ना फिनिशिंग साड़ी का बहुत अच्छा है। ओनली 2650। स्क्रीनशॉट नाও, হোয়াটসঅ্যাপ করো इंशाल्लाह। अच्छा, व्हाइटेर ऊपर देखा, এটা ऑफ व्हाइटेর সাথে पर्पल कॉम्बिनेशन, ऑफ व्हाइट के साथ पर्पल का कॉम्बिनेशन है। আঁচল, ये इसका पल्लू है। আঁচল পোর্শনটা এই থাকছে, দেখতে পাচ্ছ এরকম ভাবে যাচ্ছে। बॉडी पोर्शनটা যাচ্ছে এইভাবে, बॉडी पोर्शन कुछ इस तरह से आएगा। दारुण सुंदर একটা कॉम्बिनेशन है, बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। ये ऑफ व्हाइट कलर का है। ठीक है, ব্লাউজ পিস। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা। স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, একটা ব্ল্যাক এর উপর দেখাই, ব্ল্যাক আর তার সাথে ম্যাজেন্টা কম্বিনেশন। এটা এটা তোমার এই হচ্ছে দেখো কালো কালারটা, ঠিক আছে। কালোটা করে দেখাই, ম্যাজেন্টা দেখাচ্ছি, লাইট পুরো কমে গেছে। হ্যাঁ, লাইট কালোটা কালো লাগছে, ঠিক আছে। ब्लैक के साथ मैजेंटा कॉम्बिनेशन, এই হচ্ছে আঁচল পোর্শন, इसका पल्लू है। এই থাকছে শাড়িটা, মানে দারুণ দেখতে, बहुत अच्छा दिखता है দেখতে, কিন্তু দারুণ সুন্দর। জাস্ট একটা নিয়ে দেখো, এক লেকে দেখি, সেমি সিল্কের উপর থাকছে, সেমি সিল্কের উপর रहेगा, অথচ মানে কোয়ালিটিটা অসাধারণ, কোয়ালিটি बहुत अच्छा है। जो ब्लाउज पीस, ठीक है, ये হচ্ছে ब्लाउज पीस का पार्ट। 2650, 2650। আচ্ছা, এটা একটা আগুন কালারে থাকছে, অরেঞ্জ ঠিক নয়, তার সাথে বটল গ্রিন এর কম্বিনেশন যাচ্ছে, उसके साथ बॉटल ग्रीन का कॉम्बिनेशन जा रहा है। শাড়িগুলো মানে ভাঁজ হচ্ছে না, নরম শাড়িগুলো। হচ্ছে আঁচলটা, इसका पल्लू जाएगा। ठीक है, আঁচলটা এরকম ভাবে পাচ্ছ। ব্লাউজ পিস, बॉडी पार्ट, ये बॉडी पार्ट जाएगा। ठीक है, প্রত্যেকটা শাড়ি মানে দারুণ, बहुत अच्छा है। 2650, কোনো এক্সট্রা চার্जेस नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। চেষ্টা করছি মার্কেটে যেটা अवेलेबल নেই, जो मार्केट पे आपको अवेलेबल नहीं होता है वो कलेक्शन दिखाना। तो এই ধরনের কালেকশন গুলো কিন্তু তোমরা মার্কেটে পাবে না, মানে কোয়ালিটি মানে দারুণ। व्हाइट रेड, এটা একটু কিন্তু मिल्क व्हाइट, ये मिल्क व्हाइट है, उसके साथ रेड का कॉम्बिनेशन है। মাঝখানে মাঝখানে ছোট ছোট ভাঁজ আছে একটা করে। मिल्क व्हाइट है, उसके साथ रेड का कॉम्बिनेशन है। ब्लाउज पीस, बॉडी पार्ट, একটা দারুণ সুন্দর দেখতে শাড়ি, एक बहुत सुंदर देखने में है শাড়ি, যেটা মানে অপূর্ব দেখতে, অপূর্ব। 2650। আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা কৃষ্ণ নীল কালার, যেটা হয় সেই কালারটা।
2650 स्क्रीनशॉट নিয়ে WhatsApp করতে হবে। একদম जो है ना ये सब पूजा कलेक्शन है, एकदम পুজো কালেকশন। একটা অসাধারণ পিস, एक बहुत सुंदर सा पीस है। আঁচলটা তোমরা এইভাবে পাচ্ছ, গর্জাস এক পল্লু জায়গা, পুরো শাড়ি একদম গর্জাস है। যে ব্লাউজ পিস যে কোনো ওয়েদার এটা পরতে পারবে, কারণ এই শাড়িটার মধ্যে মানে সফটনেসটা একদম পুরোপুরি আছে। ठीक है, ये साड़ी में क्या है ना सॉफ्टनेस जो है ना एकदम मतलब बेस्ट है। ठीक है, এই থাকছে শাড়িটা, इस तरह से आपको जाएगा साड़ी। ठीक है, এইরকম পাচ্ছ। আর ব্লাউজ পিসটা এই পাচ্ছ, ব্লাউজ পিস इस तरह से ओनली आपको मिलेगा 2650। अच्छा, আজকে লাস্ট শাড়ি দেখাবো, সেটা হচ্ছে একটা পার্পলের সাথে গ্রিন কম্বিনেशन। आज का वीडियो का लास्ट साड़ी दिखाएंगे जो पर्पल के साथ है ग्रीन का कॉम्बिनेशन। ये पर्पलটাও কিন্তু একদম সুন্দর ब्राइट पर्पल शेड, एक बहुत सुंदर सा ब्राइट पर्पल शेड है। उसके साथ ये इसका पल्लू जाएगा। अच्छा, आंचलটা তোমরা এই পাচ্ছ, पल्लू इस तरह से आपको मिलेगा। अच्छा, बॉडी पोर्शनটা তোমরা এই পাচ্ছ, बॉडी पोर्शन देख सकते हैं, आपको ये मिलेगा। भीषण ही सुंदर, जोरीर क्वालिटी असंभव भालो। जरी का जो क्वालिटी है ये बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा अच्छा, प्रचुर ऑप्शन দেখালাম, बहुत सारे ऑप्शन दिखाए हैं, जिनको जो पसंद है बुकिंग कीजिए। ভিডিও ভালো লাগলে প্লিজ একটু শেয়ার করুন, ভিডিও अगर पसंद है तो प्लीज शेयर कर दीजिए। तो আজকের মতো এখানে শেষ করছি, ভালো থাকবেন, নমস্কার।